Good morning, students. In the last topic, we have done the reflection of light and its laws of reflection. Clear? Now we will do the activity 10.1. In this, take a large shining spoon. Try to view your face in its curved surface. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ shining spoon ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ curved surface ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ face ਨੂੰ see ਕਰਨ ਦਾ try ਕਰੋ. Do you get the image? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ image ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? Is it smaller or larger? ਕੀ ਇਹ image small ਹੈ ਜਾਂ larger ਹੈ? Move the spoon slowly away from your face. ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਸਪੂਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ. Observe the image. Again image ਨੂੰ observe ਕਰੋ. How does it change? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? Then reverse the spoon and repeat the activity. ਹੁਣ ਸਪੂਨ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਓ. Then how does the image look like now? ਹੁਣ ਇਮੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? Compare the characteristics of the image on two surfaces. ਦੋਵੇਂ surfaces ਦੇ ਵਿੱਚ image ਦੇ ਜਿਹੜੇ characters ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ compare ਕਰੋ. Now the curved surface of the shining spoon could be considered as a curved mirror. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ curved surface ਹੈ that can be considered as the curved mirror. The most commonly used type of curved mirror is the spherical mirror. ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ curved mirrors ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ spherical mirrors ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. The reflecting surface of such mirror can be considered to form a part of the surface of a sphere. ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ reflecting surface ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ mirrors ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ. ਲਾਈਕ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਫੀਅਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ polished part and inside part is the reflecting. If we take one part, let it this A and B, if we take one part of this sphere, like sphere is like this, you know, all know, I have just form it due to I want to take the part of mirror. Sphere is like this na. If we take one part of the mirror, this sphere, that will become the spherical mirror. So such mirrors whose reflecting surfaces are spherical, ਜਿਹਦੀਆਂ reflecting surfaces spherical ਨੇ, reflecting ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ reflection ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ surface ਅਗਰ spherical ਹੈ ਤਾਂ that mirrors are called spherical mirrors. We shall now study about the spherical mirrors in some detail. Now ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ spherical mirror ਨੂੰ detail ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. Topic is spherical mirrors. The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inward or outward. ਜਿਹੜੀ reflecting surface ਆ spherical mirror ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ curved ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ curved ਹੋਵੇ, like this. Let this is a polished surface and this side is reflecting. ठीक है, this is polished. Similarly, second type like this. ठीक है, so in this case we can say that this is the polished and this is reflecting side. So in case of whose reflecting surface is inward surface, this one, ठीक है, this mirror is called concave mirror. Clear? Whose reflecting surface is outward, that is called convex mirror. You should know to distinguish between them. Clear? Now reflecting surface of spherical mirror that may be curved inward or outward. A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, that is faces towards the center of the sphere, is called concave mirror. Like this, we have draw this. So this is the part of a sphere. Already we know that spherical mirror is the part of a sphere. So it means here there it will be the center of the sphere whose reflecting surface is towards the center of the sphere from which this mirror is a part. ठीक है, that is called the concave mirror, and the reflecting surface is away from the center of the sphere. Let center of this mirror will be like this. ठीक है, so reflecting surface is away from the center, so we can say that it is a convex mirror. Now a mirror whose reflecting surface is curved outward is called the convex mirror. The schematic representation of these mirrors are shown in this figure. These are the figures. Clear? So you may note these diagrams that the back of the mirror is shaded. Back of the mirror is shaded. Clear?
You may now understand the surface of the spoon curved inward can be approximated to the concave mirror। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪੂਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ curved ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ curved ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ approximate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ equate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ so that it behave as a concave mirror and the surface of the spoon whirls outward can be approximated to the convex mirror। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਸਪੂਨ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ it behave as a convex mirror। So it means spoon will show the properties of concave mirror and convex mirror both when image is formed in them। Before we move further on the spherical mirrors, we need to recognize and understand the meaning of few terms। ਸਾਨੂੰ spherical mirror ਦੇ ਵਿੱਚ further ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ understand और recognize ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੁਝ few terms ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। These terms are commonly used in discussion about spherical mirror। ਜਿਹੜੀਆਂ terms spherical mirror ਦੀ discussion ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਲਡ ਦਾ ਪੋਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ, ਲੈਟ ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ ਹੇਅਰ ਦਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਦੇਅਰ will be a center of the spherical surface or center of this mirror will also be there, clear। This center point, this point of the mirror, center point, that is called pole, clear। then it lie on the surface of the mirror। if mirror ਦੀ surface ਦੇ ਉੱਪਰ lie ਕਰਦਾ that is called the pole। generally ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ P letter ਦੇ ਨਾਲ denote ਕਰਦੇ ਹਾਂ। this was the first term, pole। next is second, the reflecting surface of the spherical mirror forms a part of the sphere। this sphere has a center। this point is called the center of curvature of the spherical mirror and this is represented by the letter C। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ spherical mirror ਦੀ reflecting surface ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ sphere ਦਾ part ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ sphere ਦਾ part ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਹਰ sphere ਦਾ center ਹੁੰਦਾ, so this sphere also has a center, so that center point is called the center of curvature and it is represented by C, like this I have taken it here। this is C is called center of curvature, or we can say that center of the sphere denoted by C। then next is, please note that the center of curvature is not a part of the mirror। this is not a part of mirror, clear। it lies outside the reflecting surface। see, it is lies outside the reflecting surface। reflecting surface is this surface, so it is outside the reflecting surface, clear। next is the center of curvature of a concave mirror lies in front of it। ਵੀ ਜਿਹੜਾ reflecting surface ਹੈ ਉਹ center of curvature ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ in front lie ਕਰਦੀ ਹੈ। then however it lies behind the mirror in case of convex mirror। convex mirror ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ behind lie ਕਰਦੀ ਹੈ। you may note in diagram ਜਿਹੜੀਆਂ already ਅਸੀਂ we have make the diagrams। then radius of sphere of which the reflecting surface of spherical mirror forms a part is called radius of curvature of the mirror। it is noted by the R, clear। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਔਰ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਰੇਡੀਅਸ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਦਿਸ ਪੋਲ, that is called R or that is called the radius of curvature, clear। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਰਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਫਰੋਮ ਪੋਲ ਟੂ C that is called the R radius of curvature, means radius of the spherical mirror from which mirror is a part। you may note that the distance PC is equal to radius of curvature। imagine a straight line passing through the pole and center of curvature of the sphere। now we imagine a line that from pole to C means center of curvature ਤੇ pole ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। that line is called the principal axis, clear। that line is called principal axis। this line which meets the center of curvature and the pole, that is called principal axis, clear। remember that principal axis is normal to the mirror at its pole। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ principal axis ਹੈ ਇਹ pole ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ mirror ਦੇ normal ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ perpendicular ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ pole ਦੇ ਉੱਤੇ perpendicular this line, clear, ਕੋਈ angle ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ। then
let us understand the importance term related to the mirror through an activity. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. So let's you do these terms and the definition of this concave mirror and convex mirror. ठीक है. The next terms we will do in the next lecture. Just remember these and understand them properly. If you will have any problem, you can contact me anytime.